रस्तो वाडोवपाच्या प्रस्नांक लागून भोमकार खुबळ्यात. भोमा आडकोना पंचायत वांगडी आणि आंदोलन करपी गांवकारांनी वादग्रस्त भोमा खंडाचेर प्रस्तावित NH रुंद करपाच्या प्रकल्पा विशीं PWD आणि गोंय सरकारा कडल्यान स्पश्टताय मागल्या. नव्या बाणस्तारी पुला खातीर आणि 4 लेनिंग प्रकल्पा खातीर आक्षेप ना प्रमाणपत्र न्हयकारपाचो पंचायतीन घेतिल्ल्या निर्णया उपरांत थळाव्यांनी खंयचेय काम फुडें व्हरचे पयलीं जमीन संपादन येवजण जाहीर करची असो हट्ट धरला. फाटले दिसांनी आमकां एक लेटर पावले हायवेचे की 4 लेन अलॉंग वीथ बाणस्तारी मेजर ब्रिज हेची NOC मागली आमचे कडेन. एक्झिक्युटीव इंजिनियर 15 हायवे हेजे पयलीं कितलेशेच ग्रामसभा जाल्यो, मिटिंगे जाल्यो. आमी तांकां सदींच पत्रव्यवहार आमचो चालूच आशिल्लो. तेंच्यांनी आमकां केन्नाच तांचो आमकां रिप्लाय येवंक ना आनी केन्नाच आमकां कांय येवंक ना. हे फर्स्ट टायम आमकां डायरेक्ट तेंच्यांनी आमचे कडेन NOC मागल्या आनी ती म्हणून 4 लेन अलॉंग वीथ बोमा टू ओल्ड गोवा अलॉंग वीथ बाणस्तारी ब्रिज म्हणल्यार ते आमकां तरी कशें तरी घुसपोवन आमचे कडेन ती NOC घेवंक सोदताले. पण आमचे आमी लेटर ते फोर्टनायटली मिटिंगेक दवरले 30 तारखेचे आनी आमी युनिनिमसली एक डिसिजन घेतलें की NOC म्हणटा ती दिवप ना. आमी सदींच गांवकारां बरोबर आसा पयलींच्यान आनी तशेंच आतांय आमी तेंचे बरोबर रावतले आनी आमी तांकां NOC दिवचे ना. केन्ना लेटर केन्ना येयलें तुमकां? लेटर आमकां एक 26 तारखेक कितें तरी येयला. 26 तारखेक आनी रिप्लाय केन्ना? मिटींग आशिल्ली. आमी त्या दिसा आमी तेजेर हें केलां. अजून आमी रिप्लाय दिवंक ना. आमच्या हें बरोवंक ना. आमी रिप्लाय दिवना अजून तुमी? रिप्लाय अजून तांकां पावूंक ना. आमी रिजोल्युशन घेतला ते सगळे मिटिंगेचेर रिजोल्युशन बरोवन आतां कोल्ली सायटीनी ऑलरेडी सॉयल टेस्टिंग चालू केलेलें आहा. त्याच्याच संदर्भात खोल्ली सायडीन ते चालू केला ते आमी येतना वयतना पळयला. पूण आमकांय कांय खबर ना कितें तें आनी कित्याक लागून ते सॉयल टेस्टिंग करता. हेजे पयलीं सगळ्या हेवटेनूय केल्लें सॉयल टेस्टिंग. आतां परत व्हडलीं मिशिनां हाडून तेंच्यांनी ते सॉयल टेस्टिंगच्या सायडीक चालू केलें. आमचे कडेन फक्त तेंच्यांनी आतां हांगा NOC मागल्या. 4 लेन बायपास 4 लेन फ्लायओवर नॉट फ्लायओवर 4 लेन ब्रिज बाणस्तारी ब्रिज ओल्ड गोवा टू बोमा टू ओल्ड गोवा 4 लेन बायपास. कोल्ले टू बाणस्तारी इट इज अ 4 लेन ब्रिज. तितून कॉन्सेप्ट कितें जाला मिक्स कितें जाला ते तेंच्यांनी फ्लायओवरूय अशें दिवंक ना. टिल्ट रोड आतां पयलीं आमकां कितें येयल्लें हांगासर अप टू आमकां बाणस्तारी मुस्लीम वाडा टू काली माती टिल्ट रोड इट इज फ्लायींग टिल्ट रोड. पूण आतां तेंच्यांनी ब्रिजा खातीर मागल्या. पूण आमचो मातसो मिसअंडरस्टँड आनी आमकांय तितले तज्ञ आमी तितले हुशार ना आनी आमकां तें कळायना. इट इज 4 लेन नॅशनल हायवे की ओन्ली द ब्रिज. त्याच्या खातीर आमी पेंडींग दवरला. कितें क्लियर कट कांय कळना. पंचायतीक पळय आतां जेन्ना नॅशनल हायवेन हो जो अलायनमेंट घातला पळय तेन्ना जेन्ना रिजनल प्लानान 2021 जेन्ना पळय तेणी दिगंबराची सायन आहा तितून आनी एप्रुवल तेका हितून दिल्लें सेक्रेटरिएटान आनी तो एप्रुवड प्लॅन आसतनाय शेतांतल्यानूय प्लॅन मागीर तो काडिनासतना जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलो तेणी 16 तो शेतांतल्यान काडलो. आतां गोविंदान आपल्या तोंडान सांगलें आपणें हाडून तो शेतांतल्यान करूंक लायला. कित्याक सगळें जें आमी मागता तें गोविंदान तेंचे कडेन मागलेलें त्या टायमार. आनी जेन्ना पळय तो सकयल घातलो गोविंदान कित्याक काडून परतो वयर घातलो. आनी जर तर नॅशनल हायवे रूल्स पाळून करता जाल्यार तिनूय अलायनमेंट वयर कित्याक गेले ना. जेन्ना आमी प्रश्न करता तेजें उत्तर कित्याक मेळना. वयल्यान नीस मारलो सकयल मारूं ना हेजें उत्तर कित्याक दिना सरकार. आमी फाल्यां दिता आमी जावन दिता आमी जावन गो हेड म्हणटा आमी हें हाडयना तेंचो. आमकां डेव्हलपमेंट जावंक जाय. हांगा कंजेशन आसा. बोमाचो रोड हो पयलो प्रायोरिटीचेर आसा. पूण आमचें मागणें इतलेंच आसा आनी पंचायती कडेन मागणें एकूच आसा. आयज MLA येयना कोण पंचायतीक लेटर गेल्ले तो येयना. हे कोणें दिवप? आमी घेवप काय आमदारान दिवप? तुवें आपल्या तोंडान येवन हांगा देवा मुखार जर सांगलें आपणें घातलो कोणाच्या सांगण्या वयल्यान जाल्यार तेजें क्लियरिटी दिवपाचें काम आमदाराचें आसा. आयज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमदाराक विचारता ही क्लियरिटी तूं केन्ना दितलो आमकां? वचना म्हणटा तोंडान उपकारना. हय मरे तोंडान नाका आमकां गॅझेटेड जो पास जाला पयशे तुमकां तेजो गॅझेटेड अलायनमेंट दाखय आनी गॅझेटेड मार्क करून दाखय आमकां. तूं एज ए आमदार म्हणून तुका रायट आसा. तूं सरकाराचो एक भाग
आमी नाचोंक शकना आमच्या गांवचे आनी ह्या गांवांत घालता आसतना सगळो विचार जावंक जाय आसलो. तो विचार जालो काय कितें? लोकां समोर येयले काय कितें? आतां ही परिस्थिती गव्हर्मेंटाचेर येवची नासली. जर क्लियर कट जर सारकें म्हणजे कितें म्हणटा तेका ओपन जर येयल्लें सरकार न्हू, आयजूय मागता ओपन येया, फाल्यां दिता भोमकार. तुमकां अलायमेंट दाखयलें ना अजून? एक 4 घरां वयता म्हणटा मरे, फाल्यां दिता. देवाच्या स्थळान आसा. तुमकां अलायमेंट दाखयलें ना? हे क्लियरन्स जाय आमकां. तुमकां अलायमेंट दाखयलें ना? दितात मरे एकदां. तेंचे कडेन कितले पावले काय सर? तुमकां कितले दाखयले? तुमकां प्रेसाक कितले दाखयले? काब्रालान एक दाखयला काय ना? पंचायतीक एक येयला 45 मिटरचा. आमकां तोंडान सांगता 25 मिटर. पण सरकाराक 14 नाल्यार कितें म्हणपाचें आमी? फ्लायओव्हर तो आमकां प्लॅन धाडलो, तो 4 लेनाचो धाडून धाडलो, तो आमी लोकां फुड्यान मांडलो. आनी आतां आमकां एट प्रेझेंट तो ब्रिजाचो मागता पूण प्लॅन एनक्लोज करता ताका अप टू तो सातेरी हाफ प्लॅन जालो न्हू तो. फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलां आसतलें की 8,863 स्क्वेअर मिटर आतां एक्वायर करपाक मागला म्हणून, आनी ताका 21 दिसांची नोटीस दिल्या. रस्त्याचें टेंडर जालें आनी मागीर एक्वायर करता. हे सगळो प्रोसेस उलटो प्रोसेस जालो ना. तो पंचायतीक केन्नाच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. अजून पासून घेवंक नाशिल्ले आमकां केन्ना. फर्स्ट टायम तुमकां आमकां लेटर हायवेचे फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळें. नवीन लँड एक्विजिशन खंयसर जाता काय आतां नवीन ते आश्रय बारा कडल्यान वैशाली हॉटेल पर्यंत अप टू दियो आनी ते सायडी. आणि त्यांच्यानी कितें केलां, एक सायडीनूच लीज घातला. आतां संजयान सांगल्या प्रमाणे त्या सायडीक घातल्या, सगळ्यांक लीज घालूंक ना. पयर हांव विचारलें तांकां, हो तुमी एक सायडीक लीज घातल्या, सगळे कित्याक घालूंक ना? ना ते मागीर काम स्टार्ट जातकीर कळटलें तुमकां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.